Hi, Kuya. Magkano mo siya? Dabarkan! Okay lang dyan, na dyan. Good morning, Kuya. Ay, Kuya, can you say, hello mga Dapper Cats? Hello, Mother Cat! Yeah! magkano mo sa sister mo? Ayun, sister! Sister! Say hi to your sister. Para na lang akong tuldok. Okay. Thank you, Kuya. Huwag kang papagitna para may 1 point mo. 1 point lang? Point. Tuldok. Ano na? Baby, this Tay! if you love, then fine. My little Papa Chuck together. San mo, maybe time. Long Picture daw si Dom. eat pula ka. Thank you more.